Your Excellencies, ladies and gentlemen, now we are going to begin our panel discussion on Buddhist contribution to culture and human development. This panel will discuss that how the Buddha personally inspired and took the initiative to promote education, social reform, spiritual and moral development, economic progress and aesthetic creativity. Buddha, as a great humanist and a teacher for all, also encouraged significant innovations in art, architecture and other areas of human development. Since inception of Buddhism during last 21st centuries, it has been inspired not only to the path of enlightenment but also to human progress. To further elaborate about theme, we have been invited for 6 eminent panelists this afternoon. To my knowledge, these 6 scholars have their experiences in different fields of expertise. It is no doubt we will have a very rich discussion and presentations on our theme. Now, before I introduce our eminent panelists, I would like to inform you that how we are going to profit this to our panel discussion. As we have 6 panelists, to facilitate our knowledge and working method this afternoon, I would like to invite each of them to limit their presentation to 20 minutes. As audience, you will have opportunity to ask questions from our panelists in reference to their specific presentation. Therefore, I would like to request from our speakers to strictly follow the time frame to accommodate the rest of our work today, this afternoon. After 6 presentations, if you need to ask questions, no doubt you have many questions to ask. From our speakers, our staff will provide you some small papers, and you may please clearly write your question, and our staff will collect them, and I will invite to our speakers to answer as much as possible. Your Excellencies, ladies and gentlemen, it is my privilege to introduce you now our speakers this afternoon. My left-hand side, a very eminent scholar coming from Germany. He has been teaching at Philipps University in Marburg. He's a Buddhist monk and he has thorough knowledge on both Theravada and Mahayana Buddhism. Not only that, he's a specialist in Tibetan Buddhist literature. He will talk to this panel on Buddhist social ethics as a contribution toward world peace. Ladies and gentlemen, I am asking to you welcome Venerable Bhikkhu Pasadika. Please give a big hand to him. Next to him, it is my pleasure to introduce a university professor, Buddhist and Indian Studies specialist, a prominent scholar. He has been teaching at the University of Sorbonne, Paris for France. He is the chair of the Department of Comparative Philosophy of Indian Studies. He has been published many books on comparative philosophy, especially in Brahmanic and Buddhist studies. Ladies and gentlemen, it is a great pleasure to have Professor François Chenet with us this afternoon, this panel. Please welcome him.
Next to him, we have 5 male specialists, only 1 female specialist today. At least we can hear voice what women have to say about Buddhism and their Buddhist contribution. So I have the honor to present you a humanitarian activist and only a lady in this panel coming from the Kingdom of Thailand. She has been working in the field of more than 20 years in helping to needy people and continue training programs for youth to learn and practice Buddhism in humanistic way. She is the director of the Mahamangkol International Buddhist Center in Kanchanaburi, Thailand. She has been honored by many countries for her social and humanitarian activities. Ladies and gentlemen, encourage her to her presentation. Give a big hand to her. It is a very exceptional this afternoon. We could not very easily to get another very prominent Buddhist leader, not only in France, even he know many western part of the world. We have today in this hall a very Zen master of Vietnamese Buddhist tradition. He has been known to Western public as well as in Asia. He wrote many books. I found my language also translated, but he wrote in very simple language, but in different subject in Buddhism. He also spent his energy to develop peace and intercultural and interreligious dialogue. I think many of you know his place. He lives in that is called Flam village in southern part of France. I need not to say anything about him. When you say Most Venerable Thich Nhat Hanh, you everybody know him. Please welcome Most Venerable Thich Nhat Hanh. Equally, it is my pleasure to present you another scholar who has been working in France and also visiting professor in Europe, USA and Canada. He say he is retired as a director from Sonoras, but for me, he never retired from his research. Ladies and gentlemen, please welcome Professor Kamaleshwar Bhattacharya. Then last but not least, we have another speaker, a scholar who was flying more than 24 hours to come and see you everybody here this afternoon. He is a scholar coming from the country where an organization hosting this celebration these 3 days at UNESCO. He is coming from Australia. He is a director of Multi-Faith Center, Griffith University, Australia. And also, he received a UNESCO prize for peace education in the year 2000. Ladies and gentlemen, please welcome Professor To Swe Hin from Australia. I think now you identified these 6 panelists. Actually, they are going to develop different areas how last 25 centuries Buddhism contributed to culture and human development. So this afternoon our program is long.
we have a cultural event, some other activities, 6 panelists. Therefore, I thought 20 minutes is enough. That means you are going to have 2 hours. So we need to have a little bit discussion also with the public. You may have many questions to ask from them. Very difficult to get them together. So therefore, I am asking our eminent scholars, please bear with me to limit your presentation for the 20 minutes, and we can open for the dialogue and discussion. Now it is my pleasure and honor to invite, first of all, to Venerable Professor Dr. Pasadika from Germany to present his presentation about how Buddhism contributed to human development and for the culture. Venerable, this is floor for you now. Venerable members of the Sangha, Your Eminences, Excellencies, ladies and gentlemen, I'm talking about Buddhist social ethics as a contribution towards world peace. A few years back, at an international conference on topics of religious studies and religious history, it was stated that social ethics originated from modern times with religious circles in Europe, ushered in by the worldwide Industrial Revolution. However, taking into consideration facts of religious history and by reflecting upon the meaning of social ethics, the science of morals or system of principles and rules of conduct pertaining to society, to the mutual relations of humanity, I think it becomes clear that social ethics is a Western innovation, in inverted commas, only in respect of being occasioned by the said Industrial Revolution and of coining a new term. Likewise, not long ago, a new word was introduced, namely globalization. Soon after, followed by global ethics, which I think is a happy choice because it can be seen as suggesting cultural, religious and ethical pluralism. Everybody knows in theory and or by experience that notwithstanding all tremendous scientific and economic progress, humanity suffers from well-known ills, being part and parcel of human existence throughout history. Thus, as much as possible, impartially listening to what remedies the founders of the world religions, saints and sages of the world have to offer, may always prove a timely reminder. Now, on the occasion of the traditional 2550th anniversary of the Buddha, let me present just a few excerpts from what the historical Buddha and one of his eminent successors, Nagarjuna, have to say on social ethics from a Buddhist perspective, being applicable as global ethics. By setting forth his teachings, the Buddha's sole concern was to point out the way to the end of unsatisfactoriness or suffering and ultimate release. So that for ancient Buddhism, the question of its relationship with the state was just a peripheral one. In spite of the Buddhist soteriology to forsake and overcome all worldliness on the part of the chosen few, it is not possible to regard the Buddha's and his disciples' way of life as a kind of escapism, as some Western authors had at times characterized it. Ancient Buddhism was a religious movement that permeated all strata of society, transcending boundaries and setting no store by caste distinctions, yet emphatically preserving and refining ancient systems of values. Thus,
In his book, Buddhism, State and Society, Heinz Bechert writes, I quote him, "In his teachings, the Buddha addressed all human beings. So his being uninterested in shaping political situations does not mean that he had nothing to say to politically active people. He, on the contrary, availed himself of every opportunity also to admonish such people to lead moral lives and make and keep peace. Social ethics does have an ancient pan-Indian, that means not an exclusively Buddhist, counterpart, namely the complex concept expressed by the Sanskrit word niti, which after Monya Williams means leading, guidance, management, right, wise or moral conduct or behavior, prudence, policy, political wisdom, or science, moral philosophy, or precept. Niti, of course, is not only a religious domain, but for the present purpose, I would like to single out two brief Niti passages from discourses of the Buddha, and some further quotes from two works traditionally ascribed to the Madhyamika Nagarjuna, also dealing with social ethics. The first excerpt is a quotation from a discourse which is an apposite example of a refinement of an archaic system of values, namely the Vedic concept of sacrifice, which is substituted by the notion enlightened sacrifice, consisting of perfect ethics, the basis of which is non-harming, non-violence, ahimsa, and of meditation and of wisdom. The major part of the discourse consists of a story invented by the Buddha, who on the one hand realistically refers to violence, crime, injustice, and on the other proposes perfectly plausible solutions to social evils that, nonetheless, must sound utopian because such advice is rarely taken and practically never put into practice on a grand scale. As a realist, the Buddha offered ideal solutions to perennial problems in society so as to inspire people in power at least to try their best to work towards forms of model government and economy. In the Buddha's discourse about Kultadanta, a bloodless sacrifice, Kultadanta Sutta of the Digha Nikaya, it says, I quote, "Your Majesty's country is beset by thieves. It is ravaged, villages and towns are being destroyed, the countryside is infested with brigands. If Your Majesty were to tax this region, that would be the wrong thing to do. Suppose Your Majesty were to think, I will get rid of this plague of robbers by executions and imprisonment, or by confiscation, threats and banishment. The plague would not be properly ended. Those who survived would later harm Your Majesty's realm. However, with this plan, you can completely eliminate the plague. To those in the kingdom who are engaged in cultivating crops and raising cattle, let Your Majesty distribute grain and food. To those in trade, give capital. To those in government service, assign proper living wages. Then those people, being intent on their own occupations, will not harm the kingdom. Your Majesty's revenues will be great, land will be tranquil and not beset by thieves, and the people, with joy in their hearts, will play with their children and will dwell in open houses." End quote. As for the Buddha's advice, put in the mouth of a chaplain, it has been written that, I quote, "The first thing the chaplain deprecates is the raising of extra taxes.
He then goes on to recommend the supply of capital to businessmen. There is no suggestion that any king is going to hear of the advice, let alone act on it. Not surprisingly, we know of no Indian monarch who supplied capital to businessmen, end quote. Now my answer to this: concerning the apparently strange advice that capital should be given to businessmen, there seem to be two possible explanations. A, capital should be given to impoverished traders to enable them to make a fresh start in their business. And B, according to the commentary and sub-commentary to the above citation, capital, an equally possible translation is gift or present, should be made available to traders by means of non-bureaucratic tax remission or tax exemption. In the following, I am trying to summarize the quoted Niti passage along with its context in contemporary usage. The main aspect of enlightened sacrifice, according to the Kutadanta Sutta, is the concept of generosity and charity, dana, counteracting selfishness and believed to result in happy destinies. The head of state wishes to offer a great sacrifice, for which purpose he asks all people of standing in his realm to give their consent to what is intended for the weal and the welfare of all citizens. Such citizens, according to the text, also include ascetics, Brahmins, the poor, the homeless, beggars, and victimized persons. Showing their solidarity, people belonging to the privileged upper strata of society also come forward, joining the head of state in dispensing largesse to the underprivileged and poor. The whole Kutadanta Sutta can be regarded as a parable extolling the ideal of a welfare state as the perfect antidote to all social evils. The economically engaged members of society should be allowed to thrive by means of quite moderate taxation and financial state support, by temporary tax remission or even tax exemption in economically and otherwise adverse circumstances. Now, a welfare state can only be a viable option provided that those profiting from capitalism and free enterprise are convinced of the ideal of generosity and charity, dana, and of the effectiveness of putting that ideal into practice. Apart from its moral and karmic effectivity, there is an eminently economic usefulness of dana too. Through generosity and charity, a welfare state's whole range of free services to needy people can be financed so that both social peace and security are guaranteed, and all those without financial means before are now in a position to spend money and, as consumers on their part, contribute to the country's flourishing economy. Again, thanks to a booming economy, a welfare state's institutions and services can be funded by dint of a free circulation of money. That means when charity occasions increase in consumption, which occasions increase in production and profit, which again allows for further charity, and so on. In the Buddhist parable, it is insisted upon that a capitalist come welfare state orientated government and economy should be based on a voluntary agreement, not by force. That would be socialism. Setting a shining example through generous action does not fail to impress and inspire, whilst coercion certainly does.
As the next meaty passages from Nagarjunian works may show, in all likelihood, the great philosopher drew his inspiration A, from a version of a discourse about Kutadanta, and B, from a fascinating early Mahayana work entitled Satyaka Parivarta. This latter text has come down to us only in his Tibetan and Chinese translations. And this is one of Nagarjuna's important sources for his Ratnavali and the Sutra Samutraya, a compendium cum anthology also attributed to the founder of the Madhyamaka school of philosophy. From a modern resume of the 6th chapter of the Satyaka Parivarta, exclusively dealing with Niti, and from the Sutra Samutraya quoting from the 6th chapter, inter alia, the following can be gleaned. Extraordinarily, a non-Buddhist wise counselor named Satyavadin, the truth-teller, a Jaina, advises King Chandapradyota on governance. Satyavadin's advice covers, for example, the feasibility of human punitive action aiming at a successful reintegration, of protecting the population and the environment in which people live, namely by preventing indiscriminate and wholesale exploitation of natural resources, for instance forests, or the head of state's duty to avoid wars by diplomatic means. Should nonetheless war break out, both alertness and compassion ought to be cultivated in order to alleviate the tragic consequences of warfare. The 4th chapter of Nagarjuna's Ratnavali is a meaty text par excellence, entitled Raja Vritupadesha, recommendation on a king's conduct. In the opening verses of that chapter, Nagarjuna tells the king, whose spiritual advisor he is, that out of affection for him and compassion for all sentient beings, he would like to point out what is annoying but wholesome. At the right time, out of compassion, a spiritual teacher should confront his disciple with a salutary lesson of truth. Having obtained his royal status and power on account of previous wholesome and meritorious action, the king should ensure the continuance of his realm through wise governance, thrift, and so on. Since Nagarjuna does not confine himself to advise the king on social ethics, but also introduces him to the Madhyamaka philosophy and soteriology, it can be inferred that the monarch was a cultivated and enlightened ruler. Here only a few verses from the Ratnavali can be cited, thematically tallying with the meaty passages of the Kutadanta Sutta and Satyaka Parivarta. Now I quote some verses I quote from Hopkins, English or American translation, and some verses by myself, translated. Always compassionately for the sick, the unprotected, those stricken with suffering, the lowly and the poor, and take special care to nourish them. Or provide stricken farmers with seeds and sustenance. Eliminate high taxes levied by the previous monarch. Reduce the tax rate on harvests. Or solve the problem of robbers and thieves in your own and others' countries. Please set prices fairly and keep profits level even during scarcity. Just as you are intent on thinking of what could be done to help yourself, so you should be intent on thinking of what could be done to help others. Especially generate compassion for those
whose ill deeds are horrible, the murderers. Those of fallen nature are receptacles of compassion from those whose nature is magnanimous. Just as deficient children are punished out of a wish to make them competent, so punishment should be carried out with compassion, not through hatred nor desire for wealth. A king who is the embodiment of generosity and is energetic is beloved. If you go into the question of governance with reason, your kingdom will not go down. In it, neither unlawful conduct nor injustice will prevail, but virtue and justice. So far, Nagarjuna in translation. And now in the Satyaka Parivarta, King Chanda Pradyota is advised not to encroach on the prosperity of the affluent by means of unwise taxation. And in the Ratnavali, in concrete terms, Nagarjuna recommends tax remission and putting a stop to profiteering to the advantage of both, in modern parlance, producers and consumers. In this context, a brilliant article should be mentioned written by Robert A.F. Thurman, entitled Guidelines for Buddhist Social Activism Based on Nagarjuna's Jewel Ornament of Royal Council, published some years back in the Eastern Buddhist, Kyoto. Thurman interprets Nagarjuna's guidelines as what has been called by the insightful economist Wilhelm Röpke as the third way, being a system of free competition with special regard for its social aspects, or in other words, humanitarian economy. Lastly, I can just touch on a famous passage from the Mahaparinibbana Sutta in which the Buddha, instead of telling a parable, responds to an indirect query of King Ajatasattu, a ruthless dictator who is planning to mount an attack on his neighbor, the Republican clan confederation of the Vajjayans. In the same discourse, we are told that the Buddha, whose sympathies lie with truly democratic rule, had previously taught the Vajjayans conditions of welfare, strengthening the Republican confederation and enabling them successfully to withstand whatever threatens their communal peace, well-being and independence. The Buddha's message to King Ajatasattu is exactly what he formerly taught the Vajjayans, namely this: that which makes a country upholding democratic rule strong are its people's unity and solidarity, justice, mutual respect, and high regard for and support of the elders in particular because of their experience and wisdom. No sexual abuse and exploitation, protection of the country's religious and cultural heritage, and the support of saints and sages to ensure their counsel and instructions. May social ethics as promulgated in the world's religions and philosophies and being applicable as global ethics be fully appreciated and highly esteemed by all as part of the inestimable religious and cultural heritage of mankind. Thank you. Thank you very much, Professor Basadika from Germany. And your presentation is inspiring because you have touched with the original Pali canons. You refer to Kuttadanta Sutta, and also, not only that, but Mahayana Buddhism. And according to you, because the contribution to development of world peace, because to
today's problem in the world is there's no peace. Violence, the terrorism, war, killings. To development of peace, you find one way to development of social ethics or social democracy and economic progress, and to give a flexibility to people to live in the society. You feel these avenues will bring out to establish peace. So we will have opportunity to discuss with you a little bit more. I think public here wanted to know how, if there's a war in the world, it is not imbalance in the society, people have difficulties, so they started to make violence. And if the government going to practice social ethics for development of respect to the democracy and social justice, it will be one of important avenue. So anyhow, thank you very much, Professor Pasadika. Now it is my pleasure to invite Professor François Séné. Please welcome him. Pour commencer, qu'il me soit permis de m'incliner devant les éminents représentants du Sangha bouddhique et de les saluer respectueusement dans cette auguste enceinte. Lorsque l'on considère la longue route parcourue par l'humanité depuis qu'elle a commencé à prendre en charge sa destinée, à l'aube des temps historiques, on aperçoit une lumière qui a guidé tout au long de son histoire, une lumière qui l'a guidé en serpentant dans un vaste paysage que domine le fleuve puissant de la tradition spirituelle. Ce fleuve qui coule depuis des temps sans commencement et tout au long de millénaires de vie et d'efforts humains. Ce fleuve jaillit des grands fondateurs de religion, des illuminés, qui de temps en temps se manifestent parmi les hommes et dont le message revêt une signification universelle si vaste qu'après plusieurs millénaires, nous n'en avons pas encore atteint les profondeurs ni épuisé les moyens d'expression et de réalisation. Au nombre de ces maîtres spirituels, le nom de Gautama Shakyamuni brille d'un éclat particulier. À l'origine du bouddhisme, il y a naturellement l'éveil, la bodhi, que Gautama Shakyamuni atteignit. Le Bouddha atteignit à l'éveil, il accéda à la connaissance de sa délivrance, de son extinction, et il s'éveilla donc à la clairvoyante intuition du système du monde et de la nature ultime de la réalité. C'est alors, pour reprendre l'expression d'un texte bouddhique, le Lalita Vistara, qu'il entra dans la cité de l'omniscience. C'est dire que le bouddhisme s'origine non pas à la descente sur terre d'un sauveur divin ou d'un fils de Dieu, mais bien uniquement à l'expérience exceptionnelle d'un homme qui, à force d'efforts héroïques déployés tout au long de 547 existences successives, réussit à atteindre à la délivrance, laquelle devait sceller son indéfectible privilège. Ce qu'on appelle le dharma du Bouddha, la doctrine bouddhique, c'est l'énonciation de l'expérience particulière que le Bouddha a faite lorsqu'il est parvenu à la vision intuitive des lois qui président à l'existence et à l'organisation des choses, telles que la fameuse loi de la coproduction conditionnée, ou loi de la production des phénomènes en dépendance, Pratitya Samutpada en sanskrit. Bien que le Bouddha n'ait pas fait volontiers état de son omniscience, ni revendiqué expressément son omniscience, à la différence de Mahavir, le Jina, ou bien de Makali Goshala, le maître des Ajivika, et bien que des avis soient partagés parmi les écoles bouddhiques quant à l'omniscience du maître et son modus operandi, la manière dont elle fonctionne, son fait mérite d'être souligné d'entrée de jeu à un double titre. Le fait que le bouddhisme est partie lié avec
avec l'omniscience de son fondateur est une donnée capitale du point de vue de l'histoire des religions, si l'on veut d'une part se faire du bouddhisme une image moins inexacte et déformée que celle qui fleurit de nos jours en Occident, où l'on même a présenté le Bouddha comme un simple chercheur de vérité à hauteur d'homme, et où l'on présente le bouddhisme comme une prétendue religion non théologique, entre guillemets, voire même comme une religion athée, entre guillemets, se déployant dans l'immanence, dénuée de tout sens d'une transcendance positive et dont l'appel à l'examen individuel et à l'expérience serait en phase avec les aspirations individualistes et rationalistes d'une société laïque. C'est également une donnée capitale si l'on veut d'autre part apprécier la singularité du bouddhisme par rapport aux autres religions. Or, au sujet de l'omniscience du Bouddha, le philosophe bouddhique Shantarakshita, vers le 8e siècle de l'ère chrétienne, devait déclarer dans 2 versets, shloka, du plus haut intérêt du point de vue de l'étude comparée des religions, je cite Shantarakshita, les Bouddhas sont omniscients uniquement parce qu'ils ont la connaissance directe de la vérité au sujet de toute chose. Si la même connaissance appartient également à d'autres maîtres, alors ces derniers sont aussi des Bouddhas. Et leur nature ne diffère pas de celle du Bouddha parce qu'ils possèdent aussi une connaissance parfaite, et c'est là la seule caractéristique du Bouddha. Toutefois, la singularité de l'omniscience du Bouddha est affirmée en arguant que de tous les maîtres de salut, il fut le premier et le seul à connaître le monde dans sa vraie nature, c'est-à-dire en tant que dépourvu de tout soi substantiel, telle est la doctrine du non-soi, et en tant que vide, shunya, vide de substance et impermanent de nature. C'est cette omniscience du Bouddha à laquelle s'origine son enseignement et son message qu'il convient de ne jamais perdre de vue, comme on a trop tendance à le faire en Occident, si l'on veut tenter de répondre à la question « Quelle est la contribution du bouddhisme à l'avancement de la civilisation humaine ?» Considérons en premier lieu le bouddhisme en tant que voie de salut. À l'humanité, le bouddhisme a d'abord légué le trésor de son dharma, de sa loi, de sa doctrine, puisque sa loi est l'unique héritage que le Bouddha ait laissé à ses disciples. Ayez le dharma pour île, ayez le dharma pour refuge, et ne cherchez point d'autre secours, déclara-t-il. Ce qui caractérise la bonne loi prêchée par le Bouddha, c'est qu'à la différence des autres religions, elle s'abstient de tout dogmatisme et qu'elle est tolérante. Le Bouddha propose son enseignement, mais ne l'impose pas comme vérité de foi, sans doute pour le recevoir un minimum de bonnes dispositions sont-elles requises, mais un simple acte de foi ne suffit pas à opérer une véritable conversion. La vérité n'est libératrice que si elle repose sur une conviction spontanée, étayée par l'expérience directe. Autrement dit, c'est à chacun de mettre à l'épreuve l'enseignement du Bouddha et de tester sa valeur dans son existence personnelle. La parole du Bouddha est une par sa saveur, rasa, celle de la délivrance. Elle est une voie de salut découverte et proposée, cette voie de salut ayant pour but et effet de mettre un terme à la douleur universelle. L'enseignement du Bouddha débuta, comme on sait, par le sermon de Bénarès lorsqu'il fit tourner la roue de la loi et exposa les 4 nobles vérités. Or, cet enseignement est public et s'adresse à tous les êtres sans distinction. Il leur indique le chemin de l'extinction, le chemin du nirvana. Le dharma qu'a prêché le Bouddha et qui guide par les moyens les plus divers les êtres vers la délivrance est ainsi, métaphoriquement parlant, le vrai corps des Bouddhas, car il est indépendant du temps. Si son éclat s'obscurcit parfois, le fait est dû à l'incompréhension des hommes. Or, la vérité, elle, ne connaît pas d'éclipse, et parmi toutes les lumières, le Bouddha est bien la lumière incomparable.
La doctrine de la coproduction conditionnée, ou doctrine de la production des phénomènes en dépendance, en sanskrit pratitya samutpada, est une doctrine selon laquelle tout résulte d'un concours de causes et de conditions. Cette doctrine constitue assurément la pièce maîtresse du Dharma, s'il est vrai, pour reprendre une formule, que celui qui voit la production des phénomènes en dépendance voit le Dharma, et celui qui voit le Dharma voit la production des phénomènes en dépendance. Cette loi ultime de la réalité n'a pas tant été forgée ou inventée par le Bouddha qu'elle n'a été découverte et mise au jour par lui. Elle est enseignée d'âge en âge par les Bouddhas, et que les Bouddhas apparaissent ou non dans le monde, elle demeure stable et invariable. Quoi qu'il en soit, cette théorie, singulièrement profonde mais d'interprétation difficile, est solidaire d'une conception tout à fait originale de la nature ultime de la réalité, en tant qu'elle se dévoile en dernière analyse être vide de nature propre ou intrinsèque, svabhava shunya. Tant aussi bien qu'il est permis d'affirmer que le bouddhisme constitue la plus étonnante interprétation du réel qui ait été jamais murmurée dans une oreille humaine. Autre doctrine maîtresse du dharma bouddhique, la doctrine du non-soi. Cette doctrine du non-soi est centrale puisque le Bouddha ne cesse de dénoncer la funeste croyance à la réalité de l'identité personnelle et qu'il professa la vacuité du sujet personnel en vue de dissiper l'illusion tenace de l'existence d'un sujet. Il n'existe pas de moi stable, substantiel, attendu que l'individu n'est qu'une série phénoménale à éléments changeants, qu'un complexe de facteurs dynamiques conditionnés, agrégats, sans lien substantiel et construction factice, absolument dépourvue de soi, c'est-à-dire de tout noyau ontologique de la personne. L'analyse rigoureuse du fonctionnement de l'ego et la critique impitoyable de son illusion constitutive figurent sans nul doute parmi les plus remarquables apports du bouddhisme à l'élucidation philosophique de la condition humaine et plus généralement à la quête spirituelle de l'humanité. Elle se révèle d'autant plus précieuse à notre époque que tout dans la civilisation moderne conspire à flatter l'ego, à exacerber l'ego, ce culte de l'ego et cette inflation de l'ego ayant les plus funestes conséquences, des conséquences incalculables que nous subissons quotidiennement dans tous les domaines, tant au plan individuel qu'au plan collectif. Aux prêtres brahmanes adonnés au ritualisme sacrificiel, le Bouddha déclara en substance, je cite un passage du Samyutta Nikaya, « J'ai renoncé à envoyer du bois pour le feu des autels, c'est en moi-même que j'allume la flamme, mon cœur est l'autel, la flamme est mon égo maîtrisé. » Ce que suggère par là le Bouddha, c'est qu'en tout homme coexistent deux sortes de feux. Le feu des passions et celui du sacrifice. D'une part, le feu des passions est un brasier qui consume l'être en le faisant passer par de grandes souffrances. Pour le bouddhisme, le monde est en feu. Malheureusement, la majorité des humains préfèrent passer par ce brasier et souffrir plutôt que de renoncer à leurs désirs, alors même que le feu des passions contraint et asservit l'homme. Très peu ont compris le bénéfice qu'il y a à travailler avec le feu sacré du sacrifice, qui les transformera en les rendant lumineux et rayonnants. Seul le feu du sacrifice est de nature à libérer l'homme. Maintenant, considérons en second lieu le rôle du bouddhisme dans la promotion des valeurs humaines. Du point de vue historique, alors que d'autres religions se sont diffusées à la pointe du glaive, on ne soulignera jamais assez le fait que de toutes les grandes religions, le bouddhisme est probablement la seule qui se soit diffusée sans effusion de sang.
En outre, le bouddhisme a toujours manifesté dans sa diffusion une grande faculté d'acculturation aux cultures locales, dans la mesure où le bouddhisme s'est montré capable d'accepter tout éventuel mode de pensée différent et de l'incorporer à la société pour qu'elle s'en trouve enrichie. Il faut savoir gré au bouddhisme d'avoir promu les valeurs humaines parmi les peuples d'Asie au fil des siècles. Et de nos jours encore, quand bien même voudrait-on distinguer la spiritualité religieuse et la spiritualité dite laïque, le bouddhisme est toujours à même de contribuer puissamment à faire de nous de meilleurs êtres humains, à développer des qualités humaines que nous avons tous la faculté de développer, que nous soyons ou non croyants. Le Bouddha n'a pas seulement enseigné une voie conduisant à la délivrance, il n'a cessé, en sa grande bienveillance et compassion, de répandre sur les êtres transmigrants des torrents de lumière, de bonté, de sacrifice de soi. Est-il besoin de rappeler que la règle d'or qui nous est familière, ne fais pas à autrui ce que tu ne voudrais pas qu'il te fasse, trouve son parallèle exact dans le bouddhisme, dans un texte intitulé Buddhana Varga. Ne blesse pas autrui de la manière qui te blesserait. Étant donné l'interdépendance des moyens de salut au sein du noble sentier octuple, la moralité, Shila, le recueillement, Samadhi et la sapience prajna, la pratique des vertus morales orthodoxes est conseillée avec insistance comme discipline préparatoire à l'entreprise ultime, l'effort vers la délivrance, attendu que si les exercices yogiques de concentration intensive et de méditation sont l'instrument principal pour comprendre, c'est-à-dire pour pénétrer intuitivement et assimiler les vérités enseignées par le Bouddha, il ne saurait être entrepris par celui qui ne s'est pas déjà préparé par des austérités purifiantes et par une conduite irréprochable dans un esprit d'abnégation vertueuse. A fortiori, en va-t-il pour le Bodhisattva. Le Bodhisattva, dont l'idéal devait passer au premier plan, se présente comme l'incarnation de la vertu, comme le parangon de la vertu. Ces fleurs de la vertu bouddhique, ainsi qu'on les a nommées, sont les vertus dites paramita, c'est-à-dire des vertus affinées à l'extrême, poussées jusqu'à l'héroïsme. Bien que la liste de ces vertus cardinales varie, elle comprend toujours les vertus de bienveillance égale pour tous, maîtrise, de don, dana, de moralité, shila, de patience, shanti, d'énergie, virya, et enfin de sagesse ou de sapience, prajna. Le bouddhisme a répandu à travers l'Asie les grandes ondes d'une générosité ontologique. Non-violence, bienveillance, maîtrise, compassion, karuna, une morale de la compassion universelle à la mesure de l'universalité de la souffrance et qui embrasse tous les êtres entraînés dans le cycle des renaissances. De fait, les peuples convertis au bouddhisme ont été lénifiés, pacifiés, rendus bienveillants pour tous ceux qui souffrent. Cette sympathie et les secours qui la manifestent étant désintéressés et impartiaux et devant s'appliquer à toutes les victimes sans distinction, c'est-à-dire aussi bien aux ennemis qu'aux amis. L'amour véritable, c'est-à-dire la compassion, ne saurait en effet être polarisé, restreint à un ou à quelques êtres particuliers, entaché de partialité, car cette compassion repose sur la compréhension profonde que l'ennemi, le soi-disant ennemi, tout comme nous, aspire au bonheur et redoute la souffrance. La sérénité du moine ou du sage bouddhique s'accompagne d'une compassion définitive, impartiale et stable envers toutes les créatures, dès lors que la soi-disant personne vivante n'est qu'un agrégat de phénomènes perpétuellement instables, dès lors que tous les êtres sont également atteints de cette impermanence foncière qui cause leur tourment, dès lors qu'entre toi et moi, nulle différence au fond ne se laisse discerner, car tu n'existes pas plus que moi, et que tous deux, nous souffrons de cette inexistence, et que derrière la diversité des phénomènes apparents, nous sommes tous identiques ou égaux. Un texte déclare:
Toutes les douleurs, sans distinction, sont impersonnelles. Mais s'il n'existe pas d'être souffrant, pourquoi combattre alors la souffrance? Réponse: parce que tout le monde est identique à cet égard. La compassion, selon le bouddhisme, est donc le désir de remédier à toute forme de souffrance et surtout à ses causes, c'est-à-dire l'ignorance, la haine, la convoitise, etc. Certes, les deux vertus bouddhiques de bienveillance, Maitri, et de compassion, Karuna, telles qu'elles se justifient philosophiquement dans le bouddhisme, n'ont que de lointains rapports avec la charité chrétienne, dont le caractère beaucoup plus affectif, fondé sur l'amour de Dieu en ses créatures, ne peut que surprendre et même choquer les bouddhistes. Il n'en reste pas moins qu'à Ceylan, en Thaïlande, au Cambodge, en Chine et au Japon, nombreux furent les hôpitaux, les dispensaires, les asiles ouverts ou bien les œuvres sociales instituées par des souverains gagnés à la doctrine du Bouddha ou patronnés par eux. Quant à l'exercice du don, il est bien sûr une vertu cardinale du bouddhisme. On distingue plusieurs formes de don. Le don matériel, bien sûr, mais aussi le don de la protection de la peur, qui consiste à protéger ceux qui sont en danger, à sauver la vie des autres êtres, et enfin le don de la loi, c'est-à-dire le don de l'enseignement, qui donne aux êtres le moyen de s'affranchir du joug de l'ignorance, tant il est vrai que pour éliminer la souffrance à long terme, il convient aussi de réfléchir à l'origine de la souffrance afin de devenir conscient que c'est l'ignorance et elle seule qui nourrit les guerres, la soif de vengeance, les passions obsessives et tout ce qui fait souffrir les êtres. Ces diverses formes de dons sont constamment pratiquées dans les sociétés bouddhistes. De plus, dans beaucoup de pays asiatiques, c'est le Sangha bouddhique qui prit en charge notamment l'éducation générale de la population, assumant pour son plus grand bénéfice la fonction éducative que les sociétés modernes devaient confier à des institutions d'État, non seulement laïques, mais encore davantage impersonnelles. À la vérité, tout se passe comme si le Sangha bouddhique avait déjà mis en œuvre, en anticipant de plus de 2 millénaires, le noble idéal d'un haut niveau d'éducation pour tous, sans discrimination aucune, que devait de nos jours s'attacher à promouvoir l'UNESCO. Grâce au bouddhisme, qui marqua en profondeur de son sceau leur culture, les peuples d'Asie accédèrent ainsi à l'altruisme et au plus grand art. Ainsi se prouve la valeur civilisatrice du désintéressement. De cette valeur civilisatrice du bouddhisme, l'empereur indien Ashoka Piyadasi, au IIIe siècle avant notre ère, fournit un exemple éloquent. Il ne se contenta pas seulement de veiller au bien-être matériel de son peuple, aménageant les grandes voies de communication, creusant des puits, s'inquiétant des plantations, il eut surtout à cœur d'enseigner, d'expliquer le dharma, la loi, cette loi faite de maîtrise de soi, d'intelligence et de tolérance qu'il tenait pour universelle et dont il s'est efforcé d'inculquer les principes à ses sujets. Car pour l'empereur Ashoka, la vraie victoire, c'est la victoire de la loi, entre guillemets, en vertu de laquelle, je cite, il y a chez tous les êtres sécurité, maîtrise des sens, équanimité et douceur. C'est l'honneur de la République indienne, mais aussi de bien d'autres nations asiatiques, d'avoir revendiqué cet idéal en choisissant pour emblème le chapiteau au lion avec sa roue de la loi. En conclusion, puisque nous voici réunis pour commémorer la venue au monde de cette lumière et de ce guide que fut le Bouddha, y a-t-il une meilleure formule à reprendre pour lui rendre hommage que celle du canon bouddhique? L'Anguttara Nikaya déclare, je cite, « Oui, ce bienheureux est digne d'hommage, parfaitement et pleinement illuminé, muni des sciences et des pratiques, bienvenu, connaisseur du monde, suprême conducteur de ces êtres à dompter que sont les hommes, instructeur des dieux et des hommes, l'illuminé, le bienheureux. » C'est ainsi
Qu'en cette époque tourmentée où plus que jamais l'humanité est à la croisée des chemins, le message du Bouddha, son dharma et la voie, le marga prôné par le bouddhisme, se recommandent à nous et s'imposent comme le moyen précédent par lequel la civilisation pourrait devenir plus conforme à sa mission et à sa vocation profonde qui est d'être au service de l'avancement de l'humanité. Que l'on songe à cet égard à l'exemple que nous donne le roi du Bhoutan. Quel merveilleux exemple ne nous donne-t-il pas lorsqu'il a enjoint à ses sujets de donner la préférence à ce qu'il a nommé le bonheur national brut plutôt qu'au produit national brut. Je vous remercie. Thank you very much, Professor François Chenet. Your contribution to this afternoon session of this panel discussion. It is really touching. You have highlighted very important point, saying that, for example, UNESCO is one of the special mandate to development of education, especially for education for all. United Nations system, it has been assigned to UNESCO to develop this program. And you have highlighted here, education for all, it is not new according to the Buddhist. You say, Buddha have no any borders, no any discrimination, and he opened the door, everybody to be educated. That means this concept, it is initiated and known to the Buddhist world since 6th century before Christ. It is very important to record when we are celebrating here today 2550th anniversary of the Buddha, to saying that he is foremost humanist, not only humanist, he also educationalist, he is a teacher. So thank you very much again, Professor François Chenet. So now I'm going to invite Dr. Bangkot Sitipol, the director of the Maha Mangkol International Buddhist Institute in Kanchanaburi, Thailand. Madam, floor for you now. She is going to speak in Thai language. You have simultaneous interpretation. Hello, 1, 2, 3 Yes. Hello, 1, 2, 3 ใช่ครับได้ไหมครับ ไม่ตัดเสียงให้ดังอย่างนี้ได้ไหมได้นะสาธุ สาธุ สาธุ วันนี้เป็นวันที่มหามงคลชัยอันยิ่งใหญ่อันสูงสุดในชีวิตของลูกจักรวาลในชีวิตของลูกแก้วทั้งหลายอีกวันหนึ่งที่ได้มีโอกาสมีลมหายใจมีชีวิตเหลืออยู่ถึงวันนี้คือวันได้นำชีวิตนำลมหายใจมานอบน้อมกายวาจาใจกราบอนุโมทนาสาธุการกราบขอบพระคุณท่านผู้อำนวยการใหญ่สำนักงานใหญ่องค์การยูเนสโกพร้อมคณะกราบอนุโมทนาขอบพระคุณท่านเอกอัครราชทูตไทยประจำประเทศฝรั่งเศส Sorry, madam, I am interrupting you. The translation is not going on. Who is going to translate? We can't follow the translation, please. It is only Thai language. Can you start now, please? กราบขอบพระคุณองค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลกกราบขอบพระคุณมหาวิทยาลัยพุทธศาสนาแห่งโลกกราบขอบพระคุณกราบขอบพระคุณอย่างสูงสุดเจ้าภาพใหญ่วิทยาลัยพิวยันและประเทศออสเตรเลียทุกท่านกราบขออนุโมทนาสาธุ
ธุการอย่างสูงสุดต่อท่านอาจารย์ดร.ปิยมิตรท่านอาจารย์ดร.รัตนะพร้อมกับคณะท่านธรรมอาจารย์คณะสงฆ์ท่านภิกษุณีท่านอุบาสกอุบาสิกาพร้อมกับคณะท่านศาสดาท่านดร.คณาจารย์ผู้เลิศคุณทุกรูปทุกงานทุกท่านที่ท่านเมตตาเสียสละเวลาร่วมอนุโมทนาในวันเฉลิมชัยอายุพระพุทธศาสนา2550 ปีในวันนี้และกราบขออนุโมทนาสาธุการกับพ่อแม่พี่น้องแขกท่านผู้มีเกียรติที่ยิ่งใหญ่ที่ท่านได้เสียสละเวลาเดินทางมาจากไกลแสนไกลจากทั่วโลกเพื่อมาอนุโมทนาสาธุการในงานมันเป็นอภิมหามงคลชัยในวันนี้ลูกแก้วบาสิกาบงกฎขอนอบน้อมขอเป็นตัวแทนพ่อแม่พี่น้องชาวไทยทั่วแผ่นดินกราบขอเป็นตัวแทนพ่อแม่พี่น้องมวลหมู่มนุษยชาติทั่วโลกทั่วจักรวาลเพื่อกราบเท้าขอบพระคุณกับคณะท่านเจ้าภาพพิเศษสุดคือวิทยาพิลแลนด์แห่งประเทศออสเตรเลียทุกรูปทุกงานทุกท่านและคณะท่านอาจารย์ใหญ่ท่านธรรมอาจารย์ทุกรูปที่ท่านได้รวมพลังน้ำใจอันยิ่งใหญ่จัดงานเฉลิมชัยอายุพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นครั้งแรกของสำนักงานใหญ่องค์การยูเนสโกเพิ่งจะมีการจัดในเรื่องของพระพุทธศาสนาอย่างเป็นทางการเป็นงานอันยิ่งใหญ่เป็นงานเพื่อสืบทอดต่อยอดอายุแห่งการสร้างสันติภาพอันดีเลิศให้กับโลกอย่างแท้จริงลูกแก้วทั้งหลายขอยกน้อมอนุโมทนาสาธุการ 2,550 ปีในพุทธกาลนั้นแผ่นดินโลกธาตุนี้แม่พระธรณีได้ต้อนรับพระมหาบุรุษผู้ยิ่งใหญ่คือพระมหาโพธิสัตว์ได้อุบัติเกิดขึ้นมาณป่าลุมพินีวันประเทศอินเดียแม่พระธรณีได้สะเทือนหวั่นไหวไปทั่วโลกธาตุแม่พระธรณีท่านดีใจชื่นใจปราบปลื้มใจที่ท่านได้มีโอกาสต้อนรับพระมหาบุรุษที่อุบัติมาเต็มเปี่ยมด้วยพระบารมี30 ทัศเพื่อจะมาตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าประกาศสันติภาพให้แก่โลกและในวันเพ็ญเดือน6นั้นอีกเช่นกันแม่พระธรณีแผ่นดินมหาโลกธาตุไตรโลกได้มีโอกาสต้อนรับพระพุทธเจ้าผู้ยิ่งใหญ่คือพระองค์ทรงได้ตรัสรู้เมื่ออายุประมาณได้36 พระชรรษาได้เป็นพระพุทธเจ้าของโลกและต่อมาวันเพ็ญเดือน6อีกเช่นเดียวกันแม่พระธรณีได้เสียใจบั่นไหวอย่างใหญ่หลวงอีกครั้งหนึ่งเมื่อท่านได้สูญเสียผู้ยิ่งใหญ่คือวันที่พระพุทธเจ้าปรินิพพานพระพุทธองค์ทรงจากไปแต่พระธาตุขันธ์พระองค์ทรงตรัสให้กับสาวกสาวิกาทั้งหลายฝากไว้ข้อเด่นว่าเมื่อพระองค์ทรงจากโลกนี้ไปแล้วอันเป็นหลักธรรมชาติของธาตุขันธ์ที่ทุกชีวิตเกิดมาจะต้องไม่พ้นการเกิดแก่เจ็บตายพระองค์ทรงตรัสว่าพระธรรมพระวินัยคำสั่งสอนของพระองค์ทั้ง 84,000 พระธรรมขันธ์นั้นจะเป็นพระบรมศาสดาที่อมตะของมวลหมู่มนุษยชาติพระธรรมพระวินัยทั้ง 84,000 พระธรรมขันธ์ของพระพุทธเจ้าจะเป็นสมเด็จพ่อจะเป็นบิดามารดาที่อมตะให้กับโลกพระธรรมพระวินัยพระไตรปิฎกของพระบรมศาสดาจะเป็นมหาครูผู้ยิ่งใหญ่เป็นพระบรมศาสดาที่อมตะที่ไม่ตายไปจากโลกมนุษย์อีกชั่วนิรันดร์คำสั่งคำสุดท้ายแด่พระสาวกพระสาวิกาทำให้โลกทั้งหลาย
ภาษาวกภาษาวิกาทั้งหลายบังเกิดความอบอุ่นปิติเป็นล้นพ้นที่พระองค์ทรงบอกว่าทรงตรัสว่าพระธรรมพระวินัยคำสั่งสอนนี้จะเป็นพระศาสดาที่อมตะและพระองค์ฝากไว้อีกว่าท่านภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาพุทธบริษัทสี่จะเป็นผู้มีอำนาจวาสนามีบารมีที่จะสืบทอดและสามารถรับพุทธมรดกธรรมอันยิ่งใหญ่ของพระพุทธองค์ได้พระองค์ได้ฝากพระศาสนาไว้กับท่านภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาลูกแก้วบงกฎได้อยู่ในฐานะของเป็นอุบาสิกาเป็นลูกสาวคนเล็กในพระศาสนาเป็นน้องคนสุดท้องในพระศาสนาลูกแก้วบงกฎขอนอบน้อมอนุโมทนาสาธุการในการจัดงานใหญ่พระธรรมที่พระองค์ทรงตรัสไว้ทั้งหมด84,000 พระธรรมขันธ์เพื่อใจดวงเดียวเพื่อซักพอกขัดเกลาเพื่อพัฒนาจิตเพื่อบวชใจดวงเดียวของโลกให้เข้าถึงกันแห่งความสงบการแห่งความสะอาดการแห่งความสว่างการแห่งความบริสุทธิ์การแห่งความผุดผ่องอย่างแท้จริงพระธรรมทั้งหมด84,000 พระธรรมขันธ์ที่พระองค์ทรงตรัสไว้ไม่ได้เน้นเรื่องอื่นเน้นเรื่องจิตหลุดพ้นจากอาสวะกิเลสเน้นเรื่องจิตเรื่องใจดวงเดียวพระองค์ทรงตรัสว่ามนุษย์นั้นมีใจเป็นใหญ่มวลสรรพชีวิตทั้งหลายมีใจเป็นประธานมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นหัวหน้ามีใจเป็นผู้บัญชาชีวิตพระองค์ยังตรัสต่อไปว่าเมื่อใจเป็นใหญ่ชีวิตมีอำนาจจิตมีอำนาจเหนือชีวิตและยังมีสิ่งหนึ่งที่มีอำนาจเหนือจิตมีสิ่งหนึ่งที่มีอำนาจเหนือจิตคืออวิชชาและกิเลสและเมื่อมีจิตที่มีอำนาจเหนือชีวิตและเมื่อมีกิเลสมีอำนาจเหนือจิตแล้วจะทำอย่างไรเทวโลกพรหมโลกมนุษย์โลกเจอทางตันไม่สามารถจะแก้ปัญหานี้ได้เลยจนกว่าจะรอรับการอุบัติเกิดของพระพุทธเจ้าแต่ละพุทธกาลพระพุทธเจ้าเท่านั้นที่จะอุบัติมาพร้อมพุทธบารมี30 ทัศจะมาตรัสรู้ธรรมอันยิ่งใหญ่มีสิ่งใดเล่าพรหมโลกเทวโลกมนุษย์โลกทั้งหลายไตรโลกทั้งปวงเจอทางตันแล้วไม่สามารถจะแก้ปัญหาอันโหดเหี้ยมเรียกว่าแก้ปัญหาดับระงับดับชนวนดับระงับดับชนวนสงครามทางจิตใจระงับดับชนวนสงครามนิวเคลียร์ทางจิตวิญญาณของตนเองได้เลยคือกิเลสไฟโลภไฟโกรธและไฟหลงมันไม่มีสิทธิ์ดับได้เลยต้องรอการตรัสรู้ของพระบรมศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงตรัสรู้ธรรมเพราะฉะนั้นธรรมจึงมีอำนาจเหนือกิเลสพระมหาโพธิสัตว์ตรัสรู้ธรรมพระองค์จึงสามารถดับเพลิงทุกข์ดับเพลิงกิเลสได้อย่างสิ้นเชิงเพราะดวงตาฤทัยของพระโพธิสัตว์นั้นได้บูชาธรรมบรรลุธรรมตรัสรู้ธรรมจึงสามารถดับเพลิงทุกข์ดับเพลิงกิเลสได้สนิทเพราะฉะนั้นสรุปแล้วว่าพระพุทธองค์ทรงได้ทำงานหนักถึง45 ปีเสด็จโดยพระบาทเปล่าไปทั่วแผ่นดินภูทวีปข้ามไปภาคเอเชียหลายประเทศด้วยพระบาทเปล่าเสด็จไปเพื่อประกาศกันมหาสันติภาพอันยิ่งใหญ่ให้อุบัติเกิดขึ้นในดวงใจของโลกในดวงใจของพระพรหมเทวดามนุษย์ทั้งหลายเพราะฉะนั้นวันนี้เป็นวันของพระบรมศาสดากราบแทบเท้าพ่อแม่พี่น้องท่านผู้เจริญท่านผู้มีบุญวาสนาที่ยิ่งใหญ่ได้เกิดมาทันยุคถึงขั้นพุทธกาลได้ทันฟังพุทธประวัติธรรมประวัติสังฆประวัติได้ฟังคำบรรยายของคณาจารย์และท่านอาจารย์ผู้ประเสริฐผู้มีบุญยิ่งใหญ่มาเกิดในชาตินี้
ท่านได้กล่าวสรรเสริญในเรื่องของพระพุทธศาสนาว่าเป็นศาสนาเพื่อสันติภาพอย่างแท้จริงลูกแก้วทั้งหลายขอนอบน้อมสุดเสียงกล้าวขออนุโมทนาสาธุการกับท่านพระอาจารย์ใหญ่ทุกรูปทุกนามทุกท่านรวมไว้ว่าในโลกนี้ในสรรพชีวิตนี้และทุกดวงจิตนี้มีกิเลสเป็นใหญ่และมหาโลกธาตุนี้มีหนึ่งเดียวจะต้องเปิดใจน้อมรับมรดกธรรมเพื่อที่จะให้ใจดวงนั้นได้มีอำนาจเหนือกิเลสจะสามารถเป็นผู้ชนะกิเลสได้เป็นลำดับไปเพราะว่ากิเลสทุกตัวตนนั้นเป็นเสมือนหนึ่งชนวนสงครามนิวเคลียร์ที่อยู่ในใจของเราทั้งหลายพระธรรมเท่านั้นที่สามารถดับชนวนดับเพลิงทุกดับเพลิงกิเลสดับชนวนดับพิษชนวนสงครามระเบิดนิวเคลียร์ทางจิตใจให้กับครอบครัวเล็กๆและกับครอบครัวใหญ่ของโลกนี้ได้มีหนึ่งเดียวคือธรรมคือแก่นของพระศาสนาพระศาสนาคือแก่นธรรมการอุบัติเกิดของพระศาสนาอุบัติเกิดมาเพื่อเป็นบิดามารดาแห่งการก่อเกิดมหาสันติภาพอันยิ่งใหญ่ให้แด่โลกเพราะฉะนั้นวันนี้เป็นวันสำคัญอันยิ่งใหญ่ของโลกของพุทธจักรอริยจักรของจักรวาลที่ได้มีโอกาสได้มารวมพลังพ่อแม่พี่น้องท่านผู้มีเกียรติทั้งหลายได้เดินทางมาจากไกลแสนไกลเพื่อจะมาอนุโมทนาบางท่านก็ต้องการจะฟังว่าพระพุทธเจ้าคือใครท่านมาเพื่ออะไรและท่านจากไปแบบไหนลูกแก้วมาจกาบงกฎได้มอบกายถวายชีวิตนี้เป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาอย่างสุดเฉียบกล้าวโดยได้พิจารณาพุทธประวัติธรรมประวัติสังฆประวัติของพระพุทธองค์ว่าในทั่วมือโลกธาตุนี้เราจะหาพบพุทธประวัติธรรมประวัติสังฆประวัติยากแท้เพราะว่าการอุบัติของพระพุทธเจ้านั้นเพื่อประโยชน์สุขกันยิ่งใหญ่เพื่อประทานรักที่อมตะยิ่งใหญ่ประทานมหาเมตตาประทานอมตะธรรมอันยิ่งใหญ่พระองค์ทรงอุบัติมาเพื่อชี้ทางให้มวลมนุษยชาติทั้งหลายได้ดับทุกข์ดับกิเลสทางจิตใจอย่างแท้จริงพระองค์ทรงอุบัติมาเพื่อชี้ทางบรรเทาทุกข์และชี้สุขเกษมปานชี้ทางพระนรพานอันพ้นโศกโลกภัยพระพุทธองค์ทรงอุบัติมาเพื่อมนุษย์พรหมเทวดามนุษย์ทั้งหลายเจอทางตันไม่สามารถจะแก้ปัญหาชีวิตหรือจิตใจได้เพราะว่าจิตนี้มีอำนาจเหนือชีวิตและจะมีสิ่งหนึ่งที่มีอำนาจเหนือจิตคือกิเลสมีสิ่งหนึ่งที่มีอำนาจเหนือกิเลสมีสิ่งหนึ่งที่มีอำนาจเหนือจิตคือกิเลสโลภโกรธหลงและมนุษย์ไม่เจอทางตันแล้วสาวกสาวิกาอุบาสกอุบาสิกามหาจักรวาลไม่เจอทางตันแล้วได้พบที่พึ่งอันเกษมสูงสุดเมื่อเปิดใจน้อมรับพุทธธรรมในพระพุทธศาสนาได้เกิดมหาปัญญายิ่งใหญ่แก้ปัญหาชีวิตประจำวันได้เพราะพระพุทธองค์ทรงประทานพรประทานธรรมประทานพุทธปัญญาอันยิ่งใหญ่พระองค์ทรงตรัสว่ายังมีสิ่งหนึ่งที่แก้ไขได้ก็คือธรรมะนั้นมีอำนาจเหนือกิเลสทุกตัวตนไม่ว่าจะเป็นโลภโกรธหลงกินการเกลียดราคะโทสะโมหะโลภะไฟทุกกองที่เป็นชนวนสงครามนิวเคลียร์ทางจิตใจสามารถระงับดับเย็นได้สนิทด้วยพระธรรมานุภาพ
อันยิ่งใหญ่เพราะฉะนั้นฟังแล้วอบอุ่นเป็นอมตะฟังแล้วมีความสุขและเข้าใจในเหตุผลในพระพุทธศาสนาพระพุทธองค์ทรงอุบัติมาชี้ทางบรรเทาทุกข์และชี้สุขเกษมสารชี้ทางพระนฤพานอันพ้นโศกวิโยคภัยพระพุทธองค์ทรงชี้ทางบรรเทาทุกข์ด้วยพลังแห่งความเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานของพระพุทธองค์พระองค์ทรงตรัสรู้ธรรมยิ่งใหญ่พุทโธผู้รู้พุทโธผู้ตื่นพุทโธคือผู้เบิกบานพุทโธผู้รู้พุทโธผู้ตื่นพุทโธคือผู้เบิกบานพระพุทธองค์ทรงตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าเมื่อพระองค์ทรงมีพระชนมายุได้36 ปีจากวันนั้นจนถึงอายุ80 พรรษา45 ปีเต็มพระพุทธองค์ทรงประกาศธรรมะได้ทั้งหมด 84,000 พระธรรมขันธ์ดูว่าจะศึกษาลำบากและยากสำหรับเราในเวลานี้พระพุทธองค์ทรงย่อให้เหลือแก่นขอให้มวลจักรวาลทั้งหลายไตรโลกทั้งปวงมีสติสัมปชัญญะรักษาใจเพียงดวงเดียวคุ้มครองใจเพียงดวงเดียวได้ก็จะเป็นผู้คุ้มครองพระศาสนารักษาพระศาสนาและรักษาโลกคุ้มครองโลกได้อย่างบริบูรณ์ข้อนี้เป็นอัศจรรย์น่าซาบซึ้งลูกแก้วเป็นโกรธได้เปิดโครงการบวชใจในเรือนนะเปิดโครงการบวชใจในเรือนเพื่อที่จะช่วยยังให้มวลหมู่มนุษยชาติได้มีโอกาสเอากายวาจาใจเป็นสาขาแห่งมหาสันติภาพเป็นสาขาแห่งธรรมที่เคลื่อนที่ได้สามารถดูแลครอบครัวได้สามารถทำงานกิจการงานได้ในสังคมบวชใจในเรือนด้วยการเปิดใจน้อมรับพุทธธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธศาสนาไปศึกษาและปฏิบัติเป็นลำดับไปและตอนนี้ทั่วโลกจักรวาลกำลังตื่นตัวที่จะพัฒนาเด็กเยาวชนแห่งชาติและเยาวชนแห่งโลกทั้งหลายเพื่อให้โลกนี้เกิดสันติภาพและสันติสุขอย่างแท้จริงลูกแก้วบังกฎมีความเห็นว่าอยากจะกราบแทบเท้าคณะรัฐบาลโลกทั้งทางโลกคณะรัฐบาลทั้งทางธรรมคณะท่านธรรมาจารย์ผู้ยิ่งใหญ่ในพุทธจักรอริยจักรและคณาจารย์ทุกศาสนาได้เมตตาพิจารณาว่าลูกแก้วบังกฎเห็นว่าหากเราเน้นพัฒนาแต่เด็กอย่างเดียวแล้วผู้ใหญ่ล่ะถ้าว่าเด็กบรรลุไปแล้วผู้ใหญ่ทั้งโลกผู้ใหญ่แห่งชาติผู้ใหญ่ในโลกไม่บรรลุล่ะอะไรจะเกิดขึ้นก็ไม่เป็นสันติภาพอย่างแท้จริงโครงการบวชใจในเรือนจึงเพื่อครอบครัวทั้งจักรวาลครอบครัวทั้งโลกทุกชีวิตทุกดวงจิตทุกดวงใจตั้งแต่คุณพ่อคุณแม่คุณพี่คุณน้องลูกหลานหลานแก้วคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายได้เปิดใจน้อมรับและเอากายวาจาใจเป็นสาขาแห่งธรรมสาขาแห่งมหาสันติภาพเพราะธรรมะคือแก่นแห่งมหาสันติภาพธรรมะคือแก่นแห่งมหาสันติสุขธรรมะคือแก่นของศาสนาทุกศาสนาในโลกนี้เพราะฉะนั้นกราบแทบเท้าพ่อแม่พี่น้องท่านผู้เจริญทั้งหลายด้วยเมตตาน้อมรับมรดกธรรมเพื่อได้เป็นสาขาแห่งมหาสันติภาพทั่วโลกจักรวาลตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปด้วยเถิดเจ้าค่ะสาธุ Thank you very much, Dr.
Bangkok City Hall. Your very beautiful prayers for the world peace. I think we have to organize the session to hear from you. And also, we congratulate for your work. We saw there's a documentary film. Many thousands of people are behind with you to develop the humanitarian and social activities. And according to you, yes, I was very carefully hearing what you say in Thai language. Each of us, we have to ordain our heart. We have to understand it is very deeply. To develop generosity and compassion, that you understand the way of enlightenment. Thank you very much again. Please give a hand, see her activities of the humanitarian development. Now, it is my great honor to invite Most Venerable Thich Nhat Hanh. I think most of you know him. Very difficult sometimes to meet him because he has many activities. He is struggling for the establishment of peace in the world. He is working for the development and promotion of intercultural and interreligious dialogue. And also, he is a Zen master. So it is a great honor for us all this afternoon to be with him, to hear what he is going to say for us while we are celebrating here Buddha Jayanti. So it is very unfortunately, I think he will bear with me. I like to each of these panelists to give at least 45 minutes to 1 hour to talk. It is very interesting what they say, but time is running. So I hope he will respect as other scholars and at least give some his inspiration and Buddhist contribution to human world. Most Venerable Thich Nhat Hanh, now flow for you.